Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z The Outer Worlds. Zostaw kciuka, subskrypcję, dzwoneczek. Dodajemy sobie punkciki umiejętności jeszcze w hakowanko. No i mamy też jeszcze punkcik atutu. Okej, i co ja tu mam teraz zrobić? Chyba udźwig sobie zwiększymy, gdzieś tu był jeszcze, tak mi się wydaje. Tak, mamy 100 do pojemności, więc zróbmy sobie 310. Okej, jesteśmy tutaj, wróćmy sobie teraz na nasz statek, ponieważ tutaj zrobiliśmy już wszystkie questsiki, a właściwie oddaliśmy wszystkie questsiki. Jest ok, nic więcej nie ma, z nią nie ma co gadać, odpalmy sobie tak. Na Terra jeszcze musimy lecieć, lądowisko, no dobra. I Monarch jeszcze mamy też Tyfos, które jest jeszcze nie odkryte weź tak. Tyfos jest jeszcze przez net nieodkryte. Hephaistos, Olimp, Tartar i Erydon. Trochę jeszcze tych planet zostało do zwiedzenia. Dobra, lądowisko przyboczne, odpalmy. Ok. Teraz tak, jesteśmy tu. Questik jest gdzie? Dobra. Teraz pytanie, czy mnie tam winda zawiezie na dół. A, to jest tu. Dobra, to na Akropol mogłem od razu tepnąć. Wylądowałem. Dobra, okej. W takim razie tego typeczka. Zobaczmy, co tutaj mamy do robienia. Tutaj, że będziemy go okradać, jeżeli coś weźmiemy. Tak, dobra, on jest gdzieś pod nami. I zablokowane. Jest tu. Okej. To jest pode mną, ale jak ja mam się tam dostać? Drabina, coś, teges? Dobra, odblokowane. Nie widziałem wcześniej tego. Terminala. That's far enough. What are you doing here? How did you even get inside? If anyone ever tries to off me, I hope they do it with the same professional courtesy. Hagen? I've never heard of her. Is she from the board? Damn it. I knew this would happen. To keep me quiet. But if you didn't know that, I'm guessing they didn't send you. I always assumed they would put a bullet in my head one of these days. I don't know anyone named Hagen. My what conspiracy? Let's talk about this. Please, I think there's been a crucial misunderstanding. Just give me a second to explain myself. If you still want to shoot me, at least it'll be for an accurate reason. If you came looking for some elaborate scheme, it isn't here. All I'm doing is trying to keep Halcyon alive. What are you doing, Doctor? This information is beyond classified. You can write me up in your report. It hardly matters. I'm researching a new way to feed the colony.
The crops we transplanted from Earth don't give us the nutrients we need. Our colonists might not realize it yet, but they're starving. The food we grow here barely sustains human life. The colony won't last under these conditions. So, the board let me approach the problem from a different angle. I believed that I could adapt humans to live on Halcyon's terms. That I could change us. Give us the ability to derive sustenance from the nutrients the food does have. Not for lack of trying. I wanted to save them all, but I wasn't strong enough. I wouldn't allow us to experiment on convicts or the unemployed. It's wrong, no matter what the law says. Everyone agreed. We accepted the risks. I'm desperate. I've already asked all the best institutes on Earth for help. Years ago, we sent a message out on the Cornelius Vanderbilt, but heard nothing back. You came to kill me. I assume that's still on the table. Please don't. If I die, there's no one who can reproduce our work. Every sacrifice will have been for nothing. And we'll be no closer to a solution that feeds the colony. I try not to, least when it comes to the moral dilemmas. Lilia Hagen's a useful ally to have, but I'll back you up either way. Everything I did was for the good of the colony. Consider that. It seems like she's trying to help, Captain. Honest help. Ain't many in the colony doing that. We should let her try. I hope you know what you're doing, Captain. I leave it in your hands. You won't regret this. I'm still far from the breakthrough I need, but you're at least giving me a chance. For now, I'd better pack up the lab and head somewhere discreet. Not so fast. Captain, what you just learned is beyond your clearance. Hell, it's beyond mine. Give me one reason why I should let you walk out of here alive. You sure have an inflated sense of self-importance, but that doesn't make you wrong. Now move along. The doc has a lot of work ahead of her, tidying up and such. No ciekawe co typiara powie, jak nie można z tym się zepnąć, okej. Musimy wyjść windą, wyjechać. Ciekawe co typiara powie, jak do niej wrócimy i powiemy, że jej nie odstrzeliliśmy, tylko ona ma pozwolenie na współpracę z Radą. Teraz pytanie. Czy tu, czy na statek? Na statek, okej. Well, I did not expect you back. Dobra, wróćmy. Zostało nam tylko na tej planecie robienie questów w tej chwili. Destination reached. The groundbreaker. Aczkolwiek martwię się, że... No i chyba to było gdzieś... Tu z tym, tak? Tak. Dobra. Aczkolwiek martwię się, że zaraz mi się wezmą jakieś tu questy, jeszcze podblokowują z tego miejsca. Dobra, gdzie to było? Tam. Ja co powie. Przez to, że się teleportuje z tych miejsc, to potem windy są na piętrze. Is it done? Well, damn. Contractor grew a conscience. As your employer, I'm both angry and disappointed. I'll add that to your file. Technically, I owe you an exit interview. Care to justify your betrayal of our species, or are we finished here?
You're awfully quick to trust someone who offed her colleagues and called it a good start. Out of my office. We're done. This is why I always ask for half my payment up front. You think maybe she's got an itchy trigger finger? I don't want to find out. They're in my sights! That does it. Time for a drink? No i z głowy. W sumie tak wychodzi na to, że można każdego odstrzelić w tej grze. No co no? Nie no dobra. Tutaj żartowałem. Ale to by było dobre zakończenie tych questów od niej, nie? Gdzie jestem? A dobra, jeszcze jestem przed tym questem. Aż tam mnie wczytało. Myślałem, że mnie wczyta zaraz po zakończeniu questa. Dobra no. Teraz z nią pogadamy, ale już przeklikamy sobie to, co mówi, żeby drugi raz tego nie słuchać. Idziemy sobie, nie? Zrobimy wynocha z jej miejscówek. Dobra, nara. Typiaro. Wracamy na statek. W sumie teraz już winda może zostać na górze, bo nie będzie nam potrzebna raczej. Dobrze, ktoś tu siedzi. Dobra. Lądowisko, jedno, drugie, trzecie. Lećmy na to. Ole, poszedł. Ja pierdzielę. We are now in orbit above Stellar Bay, Captain. Na statku coś jest do wykonania. No blockade is a match for my piloting skills. No dobra, co tu mamy? Okej, tu są... A, ja jestem tutaj teraz, dobra. To już wiem wszystko. Człowiek sobie zrobimy, polecimy to oddać w takim razie. Znajdź uczonego, dobra. Schowajmy gnata. You seen Arthur today? Last time I saw him was stars. I can't remember. Days. You don't think Też go nie znalazłem kiedyś? said you'd Wydaje mi się, że już tam byłem u niego. Nie, tam nie byłem. To jest tutaj. Okej. Siema. Mind your own business, friend. Mind your own business, friend. Aha. A, Maxa muszę wziąć, dobra. Okej, to zaraz tu wrócę. Tu były schody. Prosto i w lewo. Never thought I'd be ecstatic at having the walls painted in blood, but seeing as it's not mine, I'd say this calls for a celebration. My compliments on your improvised utilization of the fire suppressant system. I do admire a woman of ingenuity.
Oh no, my business is in trade, not owing others the burden of a favor. This ought to square our debt, one hefty payment for a highly valued service rendered. But I admit, I do wonder why you ventured here at all. Allow me to pose my question in another manner. Why, in the nebula, are you here? Ah yes, our little chat on the intercom. You're looking for the premier broker for all of Monarch, which you knew was me, clearly. Phineas must have sent you. He's the only one insane enough to send someone to Monarch to rush me. I knew it was only a matter of time before he came a-knocking. Look, I might be late, but I fulfill my contracts, always. Are you fibbing? Be honest. Careful, I know that line. I use it all the time. I take offense to that. Look, okay. I was delayed by MSI and the Iconoclasts. The idiots were scrambling all transmissions to override each other's broadcasts. But as you've shut them down, I'm back in business. I don't doubt that you are working with Phineas, but my contract specifies I relay any acquired information to the purchaser, and to the purchaser alone. However, to send the data, I will need your assistance in cycling the antenna's receiver, so I can input the needed adjustments. You make it sound so scandalous. Phineas has been in hiding for the past 35 years. He got in touch with Nyoka first, who I use as a physical go-between. The rest is history. It's simple, truly. I merely need you to waltz outside and throw the lever to cycle the power. I'll key in the numerical adjustments from in here. Terrific. I'll be here, waiting with bated breath. Give a shout if the panel electrocutes you. Jeśli panel kopnie cię prądem, to mów. Gdzieś jeszcze mam, nie wiem, go. Allow me to assure you that I know absolutely nothing about any allegedly illegal broadcasts. Surely the board is aware of that. They must know I'd never involved myself in such despicable activities. There's utterly no reason to arrest anyone in this broadcast station, let alone me. In fact, you're doing me a favor by helping me disable any alleged such broadcasts, if they exist. You could do me another favor by mentioning my loyalty to the board in your report. I don't think this fella's entirely on the level. You've got a real creative definition of loyalty, and I mean that as a compliment. I'm not sure whether to be touched or insulted by that. Look, you never met a man more willing to work with the board than me. I know we can come to an agreement, please. You are aware of what I broker, yes? As an agent of the board, surely a day will come when you find yourself in want of certain privileged information. When that day arrives, I would be highly motivated to provide you with such information. Excellent. Yes, that is reassuring to hear indeed. I am glad we could come to an understanding. And as you've already shut down the transmission from Amber Heights and Stellar Bay, you've effectively ended all unregulated chatter on the planet. I suppose it won't kill me to work under Sophia. I am on familiar terms with her from a, let's call it a past contract job. All that's left to do is cycle the antenna's receiver so I can input the needed adjustments, then I'll be in the board's service. No further action required. But we've already been over that. Terrific. I'll be here, waiting with bated breath. Give a shout if the panel electrocutes you. No dobra, to jest tutaj zaraz obok nas. Git. A nie, to jest wyjście. Myślałem, że to jest tu obok. Dobra, to zaraz sobie zobaczymy. Mapę, gdzie nas to prowadzi dalej. Testing 1, 2, check, check. Sweet stars. But that is a beautiful sound. Can you hear me? We are a go for broadcast. Devil's Peak Station is now fully affiliated with the board, primed and ready for any and all propaganda purposes. Oh, and I also dispatched Phineas his data. Impatient prick. Worse, I'm now indebted to him for it.
Now I'll kindly thank you to get out of my tower. Look, I am well aware that at times I may have the tiniest iota of a prickly exterior, but I must admit I have grown rather fond of you. Take care out there. Captain! Big flaming thingy! Black holes. Did you see that? Looks like a UDL ship. Based on the gunnery attachments, I guess it's one of the board's blockade enforcers, but don't cite me on that. Oh well, a pity for the crew, but I can't see how it affects me. Hiram? Can you hear me? Did you see that? Architect saved me from swindlers and fools. Sanjar, what are you bloody doing on my channel? Did MSI or did MSI not cease broadcasting? Yes, but... Hiram, are you there? Ah, the good captain. The truth brings us together once more. Our salvation has come crashing through the stratosphere. We need only collect its weapons. Are you mad? That's a UDL gunship. You'd probably shoot your own toes off. Ah, I see you learned nothing while dealing with these buffoons. We could use the gunship's armaments to defend Stellar Bay, but we need its targeting module. Our message is so close to breaking free of this planet and spreading to the stars. Help us secure that module and we will save our colony. Listen, I don't care a single whit what you do so long as you leave me out of it. Which means, get off my void damn channel. I am more than finished with you lot. No i dobra, wieża uruchomiona. Otwieranie zamków na 100. Bardzo mnie to cieszy. Mamy atuty, ale nie będziemy dawać. Do Soft Hilli. Dobra, czyli to jest tam powrót gdzieś. Dobrze. Tu się muszę dostać. Aktywne dodania konidzia kołyska. No dobra, to tepnijmy się i przejdźmy się. Ja nawet nie wiedziałem, że tam w tamtym miejscu jeszcze coś będzie do robienia. 400 metrów, o kurde. Nie powinno być przeciwników, bo ich wszystkich już wcześniej wykończyliśmy. Tu było wyjście jeszcze, tylko mi niech ktoś przypomni. Okej, tu jest, dobra. No i tu drogą idealnie można sobie pójść. Trzeba z modliszkami chwilę powalczyć. Nie no, hit. No, polka chuja. Wy nie możecie strzelać w te. Wy nie możecie strzelać im też w ten wrażliwy pancerz w dolnej części dupy. Nie wiem, z przodu dupy. O kurwa, ile się zagrowało gówno. No chyba już niewrażliwość ogólnie na ten. Na podpalenie. Coś wydaje.
Ile was tu jeszcze spotkam po drodze, bo zaraz oszaleję. Jeszcze jakieś modliszki? Rzucił medal. Okej. Duże bydle. Ile mamy udźwigu? A dobra, zapomniałem. Przecież dodaliśmy punkcik sobie do plecakowania. I mamy teraz 300, więc... Okej. To jest tam na górze. Dobra, pozbiera. A tu jeszcze jedna osoba. Okej. Pozbierane wszystko. Teraz trzeba tu jeszcze wejść do góry jakoś. Ktoś tu ma ochotę mnie atakować? Nogi się git w niego strzela. Na nogach ma punkt wrażliwy. No dobra, to jest to miejsce, gdzie się ten statek rozbił. Też to ładnie jebnęli o ziemię. Jeszcze jest do zebrania. Weźmiemy sobie na pistolecik. Ruchom diagnostykę, wyświetl napisy, cyk, cyk, cyk. 4. Ale tu cimno. Będzie wylądował w ogóle. Wzięło wszystko, przygniotło. A dziwnie się chodzi, jak tak krzywo jest. Okej. No i komu mamy to oddać? Komu ja mam to oddać? Ale losowo wybierzmy może. Znaczy ja chcę to oddać jemu czy jemu? Konidzia kołyska. Uda się na moduł, aby zawrzeć sojusz z ikonoklastami. Uda się do Gwiezdnej Zatoki i przekaż moduł, aby zawrzeć sojusz z MGGG. Nie wiem, co będzie lepsze, ale na pewno muszę się jeszcze udać na statek, żeby wziąć maksa, więc możemy skoczyć na statek na razie. I pomyślimy sobie na spokojnie. Dobra. Dobra, tam się kłócą, to niech się kłócą, wywalone. Maxa potrzebuję, więc na chwilę Eli cię zostawię. Kontynuuj. I zakończymy sobie ten odcinek w tym miejscu. Dzięki serdeczne za oglądanie. Zostaw oczywiście kciuka, subskrypcję, dzwoneczek. Wbijaj oczywiście do linku w opisie. Widzimy się w następnym odcinku. Miłego popołudnia. Cześć.